A day in my life as a caricature nga perting lipay kalaag na pod nya karon day adlaw bay kuyogi ko ninyo laag tabay adto nato ang usa ka kan-anan nga naa sa Japan nahimutang ug dili lang sa ingon nga usa lang ni ka ordinaryong kan-anan bay kundi usa ni ka kan-anan nga nagtrending na pud sa TikTok sa mga laing platform sa social media. Pinakanindot pagid ani bay kay ang kaning kan-anan bay usa gyud ni sa akong gina-crave nga makakaon sa ilang mga lamiang putahe. Oo bay nag-crave na pud ta bay bisag wa tay kwarta bay. Sa ako naman ako bay uy sige na pag-ingon sa akong galingon bay nga magtigom ko pero di man mo cooperate bay. Magbuot-buot man hinuon mag-crave iya. Di na to dugayon bay. Tara let's go. Karon naabot na di eta bay. Kung sa buhaton sumusulod na ta. Sa atong pagsulod bay grabe nindutang ni sugat sa ato sa kada kong logo trademark sa ilahang kan-anan. Grabe nindutag ambience bay oy sig pobre reta nga mosulod din pero madalas atas kahin nga mura tag datuon bay. Ug by the way kung kabalo ba mga nung lula ang pangalan sa ilang restaurant. Kung namoy oras kamo na lay research bay kanindot kan istorya na bay. Ug di nato dugayon kay gigutom naman ko bay. Pili-pili na kunuha ta bay lami kay tanan silag mga putahe diri bay. Han kayong klaseng Pinoy foods diri bay. Ako na gini akong gihulala makakaon na pud kog paboritong pagkaon kaldereta na sila adobo manok na murag inasa humba sisi daing lechon kawali crispy pata uban pa. Ug syempre dili mawagtang atong paboritong kanon sa panahon sa tig-init mao ang halo-halo nga grabe sa picture pa lang gani lami na kay gnaong bay. Mao ra to nakapili na ko pero baratohon ra bay kay mao ra may ma-afford ug to ara yabot na gid daw among gi-order. Pinoy kayong naong sa food bay apay isa bay lami kay murag mang inasal ug kani nga akong gi-order perting lami ani bay kamingaw kay nagpakauna bay mga Filipino food ug di na ta magdugay sugdan na natog lamoy. Grabe lamias pamati bay lamias ilang pagkaon motukag sa dili bay sa akong pag first bite bay. Grabe satisfied cravings dayon bay. Lamia sa ilang timplada oy. Lami kay ilang sauce. Grabe Pinoy na Pinoy kaayong lasa bay. Di gid sa ikapangagda bay oy. Para buyag ug mauto happy kay kustanan bay while nagkaon. Grabe ninduta sa feelings akong pagkaon dinay bay oy. Wag gyud ko nag-expect nga ngani akong bation bay kay kustanan exage kay kustanan na akong pagkaon. Og gyud ako na feel bay nga kana bitong ang Japan ug ang Pinas nagseparate gid silag sugod oy. Kana bitong paminaw jud nako bay nga mura jud kog nas Pinas nagkaon. Grabe lami kay kustanan ilang timplada bay uy satisfying kay tanan bay uy napa sila sus nga grabe lami ang timplada bay lami kay higop-higupon ug isudan uy ginahinay pud bitang kog kaon sa akong sudan bahalag dagan ang kanon mahurot pero nasubraan pud kay nahurot og dali ang akong kanon ug wa jud ko kapugo nga nagpuno na pa ko order og rice so wa gyapon ta aning diet bay aw hinuon wa man sad na mauso sa ako ang mag-diet maong kaon tagdaghan kay panagsara ni ug pagkahuman di ay diri na putas dessert sa dugayon nato nga hapit na manguli mas pwede nga maghantod ta dinhi ug maunto grabe lami abot sa ilang halo-halo bay uy dili pud gid ay sa ikapangagda grabe sakto pud kayo timplada dili tamis dili pud tabang perfect kay tanan siya bay pamina gid nako nga nagkaon ko mura kog nas Pinas maong malipayon kay kustanan ang panahon nga bay grabe busuga gid nako bay kumpleto kayo sa saggo ilang halo-halo bay maong ikaw diha bay unsa pay gihulat nimo lupad na dinhi para maka-experience pug kag mura lang kag naa sa Pinas kaon bay grabe most recommended siya mao gid ay nga nagtrending ni siya bay. By the way this is only located at Oshiku Ibaraki Prefecture so mao ra to salamat kay sa pagtan-aw paminaw bye bye.